Next mga mami, color purple. Adjustable yung front details niya mga mami, short sleeves lang. Size medium, code violet, 50 pesos. Black, white, Mama Rebel, Caesar, yours na. Maribel, next mga mami, ito very pang office. Size small lang to pero Esprit to. Esprit, size small, code Esprit, 50 pesos. Red, ano yung red? Code Esprit. Pang office to size small, 150 pesos, sorry. Esprit. Next mga mami, this one is black. Pang office din, small semi-med. Small, maganda to sa bewang. Small med, code black. 50 pesos, black, 50 million. Ma'am Anjanette Tesado, yours na. Ma'am Rose, Escolar, yours na po. Teka lang mga mama, ha? Okay. Size XL mga mami, color pink. Garter yung sleeves nito, mga madam, square neck, may support sa likod. Pa-flowy lang din. Pwede sa large. Basta medium to large. Code pink. Code is pink. 100 pesos, medium to large. Medium to large. This one is pastel purple. Pastel purple. V-neck lang. Size large, code purple, 100 pesos, purple, 100. Ito, pinlex ko to kahapon pero walang nag-mine. Ang ganda pa naman nito. Small med to. Small med, code yellow, 100 pesos. Sexy. Nakaka-sexy ka, te. Pink, Ma'am Arlene, yours. Purple, Ma'am Arlene, ikaw pa rin. Pink is the key. Next mga mama, size XL. Size XL. Pang XL siya. Para siyang dress, pero top lang to. Code orange, 50 pesos. Code orange, 50 pesos. Ma'am Ruth, Flora, yours na, Ma'am Ruth. Next, mga mami, size small. Ang cute na to. Size small. Garter yung sleeves, wag magproblema. Code small, 100 pesos. Small, 100 pesos. Next mga mami, this one, pa-muscle sleeves lang. Button down. Large sa XL, 18, 50 pesos. 18, 50 pesos. Tagumpay. Next mga mami ko, ganda rin nito. This one, button down. Garter ang sleeves niya. Medium, semi-large. Gumagana po to, Nessa. Code black, white. Ma'am Arielyn, yours na to. Ay, te. Ma'am Arlene B, your S. Yours na po.
Maribel, Cizo, yours na po. Next mga mami, this one, very lightweight to. Nire-ribbon to sa gilid, wrap around siya mga madam to size XL po. Size XL. Code, malamig, 50 pesos, tinatali sa gilid, overlap ha. Code, malamig, 50, size XL. Size XL. This one naman, para siyang dress. Full length po. Full length. Flowy girl. Size XL din. Code butterfly. 100 pesos butterfly. Ano ba yung small, mga mana? Ang dami kong small kanina, hindi nyo pinapansin. Malamig, Ma'am Arlene, yours na po. Malamig! Butterfly. Maganda to. Very mommy. Very mommy. O, kanina, ito yung mga small. Dami palang small. Puff yung sleeves nito, ha. Sleeves is puff. May garter. O, good small. This one din, ito super nice nito mga madam. Ganda niya, very flowy, ganda ng details. Pop sleeves din, may garter, small semi-med, code maganda. 100 pesos, ganda to. Code small, code maganda. Galing yan sa gold, maganda yan. Ipilit nyo. Next mga mami, eto kulay pink stripes. Para lang siyang wala lang, ganyan lang siya. Size large, code pink stripes. 50 pesos. Maganda, Ma'am Margie, yours na. This one, small med. Tinatali sa likod, semi-crop, code violet, 100 pesos. Baka meron. Pink straps, Ma'am Magdalena, yours na po. Ay, maganda to. May pusa ka. Pusa ba yan? Wolf pala. It's a wolf. Ang ganda ng sleeves nito. Very office girl ka. Office girl, ganyan. Size small, semi-med, pusa. 50 pesos pusa. Pusa. Pusang gala. Eto rin, small med, color blue. Code blue, 50 pesos. Mga pang-office to, mga mami. Blue, 50, small med. Pusa, ng Albert. Yours na. Naggala siya. This one is blue, small med din si blue. Ma'am Albert, yours na din. Next, mga onse. Ito galing sa gold ko kahapon, size large. Very formal. Code large. 100 pesos large. 100. This one, crepe. Small med. Code green, 50 pesos. Code is green, 50 pesos. Ay, mga mami, maganda to. Okay, ang cute niya. Meron na ito sa Aeropostale. Ganda. Bagay rin to sa shorts. Kaya lang size ko lang to. Code, maganda. 100 pesos. Size, small lang siya. Large, Ma'am Arlene. S, yours na to. Green. Ma'am Raquel. Yours na, Ma'am Raquel.